अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए सबक का आगाज करते हैं। आप सब किताबें खोल लें, पेज नंबर 63। बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे इल्म की फजीलत। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इल्म की फर्जियत और फजीलत। प्रीवियसली हम इल्म की अहमियत और हुसूल इल्म की अहमियत पढ़ चुके हैं। आज हमने इल्म की फजीलत पढ़ना है। इल्म अजमत और सरबुलंदी का जरिया है। इल्म ऐसी चीज है कि इंसान गरीब हो, तंगदस्त हो, लेकिन अगर उसके पास इल्म होगा तो वो सरबुलंद इंसान होगा, बावकार होगा और इंतहाई जो बड़ाई और बुजुर्गी है वो उस शख्स को हासिल होगी। जेवर इल्म से आरास्ता लोग अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह ताला के नजदीक आलिम और जाहिल बराबर नहीं है। जिन लोगों ने इल्म हासिल किया और इल्म की जुस्तजू में लगे रहे वो अल्लाह के बहुत पसंदीदा लोग होते हैं। और अल्लाह के नजदीक जो आलिम है यानी जिसने इल्म हासिल किया और एक शख्स जो जाहिल है जिसने इल्म हासिल नहीं किया वो बराबर नहीं है। कुरान मजीद में इरशाद है कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं। जो लोग नूर ईमान से मुनव्वर होकर इल्म से काम लेते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। यरफा कहते हैं बढ़ाने को, बुलंद करना। अल्लाह अल्लज़ीना उन लोगों के, आमनू जो ईमान लाए, मिनकुम तुम में से जो लोग ईमान लाए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म और वो लोग जिन्होंने इल्म हासिल किया, दराजात उनके दर्जे बुलंद हैं, उनके दर्जात बुलंद होंगे। और जिन लोगों को इल्म दिया गया है यानी जिन्होंने इल्म हासिल किया और अल्लाह की ज़ाहिर अल्लाह की मदद से और अल्लाह की रजा से ही इल्म हासिल हुआ उन्हें, जिन्हें इल्म दिया गया अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। वहां 2 मजलिसें हो रही थी, यानी 2 ग्रुप्स थे, 2 अलग अलग ग्रुप्स बैठे हुए थे। एक हल्का जिक्र था और दूसरा हल्का इल्म था। एक हल्का यानी एक ग्रुप जो था, एक मजलिस थी, वहां जिक्र था। जिक्र मतलब अल्लाह का जिक्र हो रहा था, किसी भी अल्लाह के नाम का और किसी आयत के हवाले से अल्लाह का जिक्र हो रहा था। और दूसरा हल्का इल्म था जिसमें इल्म की बातें हो रही थी, तालीम दी जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तारीफ की। दोनों चीजें ही, दोनों मजलिसें आपको पसंद आई, जहां पर जिक्र हो रहा था वो भी और जिसमें इल्म हासिल हो रहा था, दिया जा रहा था वो भी। फिर इल्म की मजलिस में शरीक हो गए और फरमाया कि ये पहली मजलिस से बेहतर है, यानी दोनों अच्छी हैं लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए तो इल्म वाली मजलिस जिक्र वाली मजलिस से बेहतर है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की फुलवारियों में से गुजरो तो इनसे जी भर कर फायदा उठाया करो। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पूछा, जन्नत की फुलवारियां क्या हैं? फरमाया, इल्म की मजलिस हैं, यानी कि जहाँ इल्म का जिक्र हो रहा हो, तालीम दी जा रही हो, वो ऐसे होता है जैसे जन्नत की फुलवारियां हैं, यानी जन्नत में क्यारियां लगी हैं, फूल ही फूल खिले हुए हैं, रास्ता है और दोनों साइड पे फूल हैं और वहां से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब इल्म हासिल कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि जन्नत की उन क्यारियों में से, उन फूलों की राहदारियों में से गुजर रहे हैं। तो ये भी एक हदीस है कि जब आप इल्म की मजलिसों में बैठो तो उससे भरपूर फायदा उठाओ। मंदरजा झैल चंद रिवायात से इल्म की अहमियत वाज़ेह होगी। इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए इल्म हासिल करना नेकी है। इल्म की तलब इबादत है, इसमें मसरूफ रहना, तहकीक और बहसो मुबाहिसा करना जिहाद है। इल्म सिखाओ तो सदका है। इल्म तन्हाई का साथी, फराखी और तंगदस्ती में रहनुमा, गम ख्वार दोस्त और बेहतरीन हमनशीन है। इल्म जन्नत का रास्ता बताता है। ये चंद रिवायात हैं, अगर आप इनको पॉइंट्स की सूरत में लिखें तो इंतहाई खूबसूरत रिवायतें हैं, इंतहाई खूबसूरत बातें हैं। यानी कि इल्म हासिल करना नेकी है। अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये एक नेकी का काम कर रहे हैं। इल्म की तलब इबादत है। अगर आपके अंदर जुस्तजू है इल्म हासिल करने की तो ये एक इबादत है। और इल्म के काम में, इल्म के हुसूल में अगर आप मसरूफ हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं या इल्म के किसी इशू पर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, किसी पढ़े लिखे लोगों के बीच में आपस में किसी टॉपिक पे जैसे बात हो जाती है, उसमें एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा करना, झगड़े की सूरत में नहीं, मतलब दलाइल देकर अपने बात को साबित करना, जब ऐसी कोई सूरत होती है तो वो जिहाद है। और इल्म सिखाओ तो सदका है। जब आप किसी को अच्छी बात सिखाते हैं, इल्म सिखाते हैं तो वो सदका है।
علم تنہائی کا ساتھی ہے. کس طرح سے جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اگر ہم علم رکھتے ہیں تو ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، تو ہمیں اکیلے پن کا بھی احساس نہیں ہوگا. فراخی اور تنگ دستی میں رہنما ہے، یعنی اگر آپ دولت مند ہیں یا پھر تنگ دست ہیں، غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو یہ علم جو ہے آپ کی رہنمائی کرے گا. ظاہر ہے ہمیں مختلف اقوال کے ذریعے، احادیث سے، قرآن کی آیات کے حوالوں سے ہم اپنے اندر جب وہ چیزیں پڑھیں گے تو ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا. اسی طرح علم غمخوار دوست ہے، بہترین ہم نشین ہے. علم جنت کا راستہ بتاتا ہے، یعنی علم جو ہے وہ بے شمار اہمیت کا حامل ہے اور زندگی کی انتہائی بنیادی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے. لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں. دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی ہے. علم جسم کی توانائی اور قوت ہے. علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے. علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے. علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے. علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے. اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے. علم ایک پیش رو اور رہبر ہے. علم اس کے تابع ہے، عمل اس کے تابع ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں. اس چیز کو پڑھ کے، اس پیراگراف کو آپ دیکھیں تو زندگی کے ہر معاملے کے لیے اگر آپ کے پاس مکمل شرعی دینی معلومات ہوتی ہیں تو کسی معاملے میں آپ کو کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس نہیں جانا پڑتا پوچھنے کے لیے کہ اگر زکوٰۃ ہے تو ہم نے کیسے دینی ہے، اگر روزہ ہے تو ہم نے کیسے رکھنا ہے، اگر ہماری صحت کی کنڈیشن ایسی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اگر آپ نے ان سب کی معلومات حاصل کر رکھی ہوں، آپ نے ان سب کی بارے میں علم حاصل کر رکھا ہو، آپ نے تمام کتابیں پڑھی ہوں دینی شرعی، تو یہ ساری معلومات آپ کو خود ہوتی ہیں اور آپ ہر لحاظ سے جو ہے وہ خود غور و فکر کر کے زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکتے ہیں. جیسے کہ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات، تحقیق، اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بالکل ہے جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے. اللہ کی صحیح اطاعت اور عبادت بھی علم کے ذریعے کی جا سکتی ہے. جب تک آپ حدیث کا آپ کو علم نہیں ہوگا، قرآنی آیات کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں ہوگا، عبادت کے طریقہ کار، اصول اور قوانین پتہ نہیں ہوں گے تو ہم عبادت کیسے کریں گے؟ ہم نماز میں بھی غلطی کر سکتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے میں بھی غلطی کر سکتے ہیں، ہم سے بے شمار چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہمیں پراپر معلومات ہوں گی، ہم نے سب کچھ علم حاصل کیا ہوگا تو ہم عبادت بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق بھی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی بکس میں بھی حقوق العباد پڑھے. حقوق العباد میں کون کون لوگ شامل ہیں، کس کے کتنے حقوق ہیں، کس کی کتنی ذمہ داریاں ہیں. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جب تک ہمیں ان کا علم نہیں ہوگا ہم پوری طرح وہ ادائیگی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا کہ ہم اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں معلومات نہیں تھی. لہٰذا مکمل طور پر علم ہونا ضروری ہے. ریمیننگ تھوڑا سا پارٹ رہ گیا ہے، وہ میں آپ کو اگلے لیسن میں کرواؤں گی کیونکہ آج آپ کا ریٹن ورک نہیں جائے گا آپ کی کاپیز چیکنگ کے لیے. یقیناً جب آپ لیسن سنیں گے تو پہنچ چکی ہوں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.